Okay, now saya tadi dah introduce dekat awak macam mana what is the electron transport chain. So nanti sekarang kita nak tengok macam mana the process to happen. Okay, sekarang saya hanya ada gambar but nanti saya akan try untuk cari video dekat YouTube yang bersesuaian dengan kita punya syllabus lah. It's just that hari ni just for now saya nak tunjuk macam mana in diagrammatical form macam mana ia berlaku. Okay, ini adalah ayat yang awak kena tulis dalam essays. Okay. The first one is NADH tadi, you tahu kan NADH dia memang akan carry electron. Okay, sebab itulah dia NADH. Kalau dia tak ada electron, dia become NADP+. First thing first is that electrons from NADH dia will be transferred from NADH kepada this complex one, iaitu NADH dehydrogenase. Sebab itu complex one ni namanya NADH dehydrogenase sebab dehydrogenase mean buang hydrogen. Bila kata buang hydrogen, maksudnya sekarang it will cause NADH to be oxidized kepada NAD+. Bila dia oxidize means that dia akan pass electron kepada NADH dehydrogenase, causing NADH dehydrogenase to be reduced. Okay, kita tak katalah NADH dehydrogenase ni reduce kepada apa, tidak. We just say that electron are transferred from NADH causing NADH to be oxidized kepada NADP+, and then NADH tadi dia akan pass electron kepada NADH dehydrogenase. Okay, itu adalah ayat yang first. Okay. Yang kedua pula, okay, awak tengok gambar yang kat sini, itu NADH dehydrogenase and NADH. Okay, yang ni cerita lain. Pada masa yang sama, FADH2 pula, okay, dia akan transfer elektron dekat kompleks number 2 iaitu succinate dehydrogenase. FADH2 dia tidak transfer dia punya elektron kepada NADH dehydrogenase. Instead, this FADH2 dia akan transfer dia punya elektron kepada succinate dehydrogenase, causing FADH2 to be oxidized kepada FAD. Kenapa dia oxidize? Sebab dia buang elektron dia and dia akan remove dia punya proton lah. Okay, dia akan oxidize back kepada FAD, bukan FAD+, sorry. Dia akan oxidize kepada FAD. Bila both molecule oxidize means that proton tadi dia akan tercabutlah daripada diri dia kan. Contohnya NADH tadi dia akan NAB+, means that proton tadi dia akan release dalam disebabkan mitochondrial matrix. Sama juga dengan FADH2. Okay, bila dia oxidize, this proton tadi dia akan be released dalam mitochondrial matrix. Okay, maksudnya sekarang dalam mitochondrial matrix ni ada high concentration of proton. Okay, pada ketika ini. Okay. But, okay, apa yang awak perlu tahu dekat steps ketiga, both electrons dari NADH dehydrogenase as well as both electron yang dekat succinate dehydrogenase, elektron tadi awak kena ingat NADH dehydrogenase tadi dia receive elektron daripada NADH. Succinate dehydrogenase pula dia akan receive elektron daripada FADH2. But both electrons from these two complexes will be transferred kepada cytochrome, this ubiquinon ataupun coenzyme Q. Okay, itu adalah step ketiga. Bila both complex dia pass elektron kepada this co-Q ataupun ubiquinon, menyebabkan apa yang berlaku, both NADH dehydrogenase as well as succinate dehydrogenase dia akan return to its oxidized form. Both akan oxidize lah sebab bila dia pass elektron kepada coenzyme Q ataupun ubiquinon ni akan will be reduced, causing both NADH dehydrogenase and succinate dehydrogenase to be oxidized. Okay, now coenzyme Q tadi dia akan in reduced state lah. Okay. Cuma, okay, ni tambahan, awak boleh nampak bila this complex 1 which is NADH dehydrogenase, dia pass dia punya elektron kepada coenzyme Q, passing the electron dia akan release energy. Energy tadi akan digunakan untuk pump satu proton daripada mitochondrial matrix out of to the intermembrane space. Okay, hanya NADH dehydrogenase untuk step ini. Untuk succinate dehydrogenase dia tidak boleh sebab dia bukan transmembrane protein. Dia tak besar sangat untuk dia macam become pore, you know. Ini basically ni pump lah ni basically. Okay, ini adalah proton pump. Dia tak panjang sangat. Okay, dia pendek, dia takat ni saja.
Okay, dia punya protein tu dia tidak menembusi mitochondrial matrix dan dia tidak menembusi the intermembrane space. Okay, that's why dia tidak boleh pump because dia bukan transmembrane protein. Hanya NADH dehydrogenase saja pada ketika inilah yang akan pump the proton out of daripada mitochondrial matrix to the intermembrane space. Now kita dah dekat steps ketiga. Untuk steps yang seterusnya, pada ketika ini, coenzyme Q ataupun ubiquinone dia akan pass elektron kepada kompleks 3 iaitu cytochrome C reductase. Okay? Menyebabkan cytochrome C reductase to be reduced. Okay? Bila coenzyme Q dia pass dia punya elektron kepada cytochrome C reductase, coenzyme Q ataupun ubiquinone will be returned to its oxidized state. Sebab bila pass elektron means the release elektron. So coenzyme Q akan oxidize, manakala cytochrome C reductase dia akan reduced. Okay. Next, cytochrome C reductase ataupun kompleks 3 dia akan passes the electron kepada cytochrome C. And the energy released from this passing of electron dia akan menyebabkan proton to be pumped. Satu proton to be pumped, okay, out of the mitochondrial matrix kepada intermembrane space. Kerana apa? Cytochrome C reductase ni dia adalah transmembrane protein. Okay? Bila cytochrome C reductase dia pass elektron kepada cytochrome C means that it loses its electron. Cytochrome C reductase akan return to its oxidized form. Okay, itu yang dikatakan. Cytochrome C reductase kompleks 3 passes elektron kepada cytochrome C, causing cytochrome C reductase to return to its oxidized form. Okay, menyebabkan cytochrome C tadi to be reduced. Okay, kalau in the perspective of cytochrome C dia akan reduce. Kalau in the perspective of cytochrome C reductase dia akan oxidized. Okay, apa yang berlaku seterusnya in the step 6? Cytochrome C reductase, cytochrome C dia akan passes elektron kepada cytochrome C oxidase. Okay. Yang ni cytochrome C reductase kompleks 3, kompleks 4 cytochrome C oxidase. Okay. Menyebabkan cytochrome C oxidase to be reduced lah. Okay. In the perspective of cytochrome C dia akan will be oxidized sebab dia akan pass dia punya elektron kepada cytochrome C oxidase. Okay. Now, untuk step yang ketujuh pula, cytochrome C oxidase dia akan passes, okay, this kompleks dia akan passes elektron kepada oksigen. Okay? Dia akan pass the electron kepada oksigen which is very electronegative. Okay? Cuma bila dia electronegative, untuk dia terima something lagi negatif, dia perlu neutralize. Okay? Dengan cara apa? Apa yang berlaku adalah half oksigen tadi dia akan combine dengan hydrogen ion ataupun protons which is the one yang electropositive in order to produce water. Okay, eventually this electron dia akan combine dengan half oxygen plus 2 proton ion atau 2 proton ataupun hydrogen ions to produce H2O. The final electron acceptor adalah oxygen and proton and dia akan produce water molecule. And energy released from this passing electron akan digunakan oleh cytochrome C oxidase untuk pump proton out of the mitochondrial matrix kepada intermembrane space lah. Okay. So dia akan pump satu proton out of the intermembrane into the intermembrane space. But eventually electron tadi dia akan will be obtained by the half oxygen plus 2 proton in order to produce water. Okay. Siapa yang catalyze this process? Cytochrome C oxidase. Okay. Now kita boleh nampak lah, okay, proton dia akan pump. Cuma cerita dia sekarang, okay, kalau awak nak tahu, NADH ni, okay, awak bayangkan satu-satu NADH ni dulu yang akan start. Dia akan release dia punya elektron kepada complex 1 and then complex 1 dia akan pass kepada ke coenzyme Q ataupun ubiquinone pass kepada cytochrome C reductase, pass kepada cytochrome C and then dia akan pass kepada cytochrome C oxidase, eventually kepada water. Kalau NADH saja dia akan pass the 3 big complexes which is NADH dehydrogenase, cytochrome C reductase dan juga cytochrome C oxidase. Okay, that's why NADH tadi dia akan cause pump of 3 proton out of the mitochondrial matrix kepada intermembrane space sebab dia melalui 3 kompleks yang besar ni. Tetapi FADH2
dia akan melalui, dia tak melalui this NADH dehydrogenase. Instead, dia pass kepada succinate dehydrogenase. Succinate dehydrogenase dia tidak boleh pump proton. So that's why dia akan pass kepada succinate dehydrogenase, pass kepada coenzyme Q, baru dia akan pass kepada these dua proton pump, iaitu the cytochrome C reductase and cytochrome C oxidase. That's why FADH2 akan causes the pumping of 2 proton, okay, equivalent kepada 2 ATP, okay. FADH2 dia akan cause pump of 2 proton, NADH akan cause the pump of 3 proton. Satu NADH, 3 proton yang dia akan pump, satu FADH2 dia akan pump 2 proton sebab dia bypass the NADH dehydrogenase. Okay, itu awak kena, konsep yang awak perlu faham. Okay, dan satu proton akan cause formation of 1 ATP. Ini adalah yang saya explain tadi. Energy is released during the transfer of electrons ataupun redox reaction, dan energy is used by NADH dehydrogenase ataupun complex 1, cytochrome C reductase ataupun complex 3, dan juga cytochrome C oxidase iaitu complex 4 to pump out the hydrogen ion ataupun proton from the mitochondrial matrix into the intermembrane space of mitochondria. Pumping of proton akan menyebabkan adanya accumulation of proton ion dekat intermembrane space of mitochondria. Maksudnya sekarang adanya proton gradient. Okay, this one is higher concentration compared to the mitochondrial matrix. Okay, dan ini adalah proton pump yang terlibat dalam ETC. Okay, hanya this complex saja. Succinate dehydrogenase tidak terlibat. Okay. Dan proton pump occur at 3 large protein complex, yang ni saya dah explain tadi, causing the accumulation of high concentration of proton. High concentration of proton in the intermembrane space akan ada juga low concentration of proton in the mitochondrial matrix. Pada ketika ini akan adanya proton gradient across the membrane. Okay? Dan ini yang akan digunakan untuk the energy akan digunakan untuk pump ATP. Apa yang berlaku dekat intermembrane space tadi, dia memang ada accumulation of proton. Okay? Dekat in the mitochondrial matrix juga akan ada satu protein yang kita panggil ATP synthase. The one yang akan produce ATP. Apa yang berlaku? Okay, dia ada satu corong, dia ada dua corong. Satu corong untuk dia ada satu corong. Satu corong untuk proton masuk dan satu corong untuk proton keluar. Bila proton ni masuk, this ATP synthase dia akan berpusing. Pusingan itulah yang akan digunakan untuk dia bind dengan ADP dan inositol fosfat untuk produce ATP. Basically, satu proton dia akan pump masuk, dia akan down its concentration gradient masuk dalam ATP synthase. Masuk saja dia akan menyebabkan this ATP synthase untuk berpusing. Berpusingan itulah yang akan digunakan untuk untuk bind ADP kepada this inositol fosfat to produce ATP ataupun this one kita panggil free phosphate. ADP plus another phosphate dia akan become ATP. And one proton bila dia masuk down the concentration gradient through the ATP synthase causing ATP to be formed. Okay, satu proton, satu ATP. The movement of hydrogen ion from high concentration to low concentration through ATP synthase akan cause the catalysis of synthesis of ATP daripada ADP plus dia punya inorganic phosphate. Itu inorganic phosphate. Okay. H plus gradient cause H plus to diffuse back into mitochondrial matrix down the concentration gradient through ATP synthase. Okay. ATP synthase become activated and catalyze the formation of ATP from ADP plus PI ataupun this is what we call inorganic phosphate. For each glucose molecule that enter the cellular respiration, basically chemiosmosis. This process we call chemiosmosis. Kenapa chemiosmosis? Chemical, which is proton, osmosis down the concentration gradient. So itulah chemiosmosis yang akan menghasilkan 34 ATP through oxidative phosphorylation. Macam mana boleh dapat 34 ATP? Kita akan tengok in the next lecture. Okay, this one lah.